केन्द्रापड़ा जिले में वर्तमान अशांत परिवेश सृष्टि होती बर्तमान राजनगर थाना नगर एक गाँव अच्छी जो कि जड़े आईनी छात्र को अबकारी डिपार्टमेंट आक्रोशमूलक भाव आक्रमण करथिला एवं गाड़ी रे तांको वीडियो जते से उत्तोलन करथिले सेते तांको आक्रमण करा जायथिला और बहुत संघर्ष कला परे वर्तमान बड़ खबर होउची कि किछि दिन तळे जड़े अबकारी डिपार्टमेंट रो एसआई को सस्पेंड कराई किंतु आपण देखंतु गणतांत्रिक विधि व्यवस्था अनुसार जदि जन को आक्रमण करा जाउची एवं लड़ई कला परे बहुत संघर्ष कला परे ही तांको सस्पेंड कराई ये सबुठु गोटे बड़ प्रश्न। तो एते संघर्ष कहीं करिया को पड़ुची पुलिस रो जो नीति नैतिकता अच्छी पुलिस रो जो दायित्व अच्छी वास्तविक जेते अबकारी डिपार्टमेंट जेते तांकर से कार्यकलाप करुथिले सेते जने आईनी छात्र तांको वीडियो उत्तोलन करथिले एवं वीडियो उत्तोलन करबा ये होची संविधानिक राइट्स किंतु तापर तांको आक्रोशमूलक भाव आक्रमण करा जायतिला एवं बहुत संघर्ष कला परे जन अबकारी डिपार्टमेंट रो आईआईसी और एसआई को वर्तमान सस्पेंड कराई जन को ट्रांसफर करा कौन घटना थिला हमें सहित कथा हवा अबकारी डिपार्टमेंट कहीं आपन को आक्रमण करथिले अबकारी डिपार्टमेंट आगुरु मु कंप्लेंट देती से डिपार्टमेंट एग्नेस्ट रे वर्तमान आम से छक धांदिया छक रे विगत दिन हलानी पाखापाखि 4 ରୁ 5 वर्ष हलानी मद बिक्री होची ताकू मु देखुची तेणु को देखि आसो तो लिखित आकार हमर अबकारी विभाग रो जेतो जो अछंती कम एक्साइज सुपरटेंडेंट हो किबा आपनकर एक्साइज सब जो सब एक्साइज डिपार्टमेंट हो किबा सेम ग्रीवेंस रे एमि दे आसुची दबा भितरे से माने देखुचंती किंतु कोनोसी कार्यानुष्ठान न हबारु बारंबार मु देई चलची से जो वीडियो आ मु जोटा फोटो माने लेखिकी दउची से माने से मद व्यवसाय की फोटो वीडियो करी पठाउची बरंग किछि कार्यानुष्ठान होनी मु जाऊ से दिन से माने पैसा आदाय करा पे आउतले कलेक्शन करा पे कोन मु जानि पाइली कोन हठात किना आसला बेलको से वीडियो शूट कली मु कहली ये माने पैसा नै कि 4-5 वर्ष हलानी से माने किछि करू नथि माने पैसा रोचन ताले वीडियो करिया भीतर से माने रागेरे आसी मो मोबाइल टाको छड़े नै गेले कहले कोन पे वीडियो तू करछु कहि कि धक्का मारी खराब भाषा गाली गुलोज करी मते कोन कहले गाड़ी भीतर पुरेले गाड़ी भीतर पुरई मते गाली गुलोज करिया सहित मद व्यवसाय पुरेले मद व्यवसाय की परिवार मते माड माइले प्लस मद व्यवसाय की सी बढ़ेला एक्साइज डिपार्टमेंट एसआई एएसआई हाबिलदार लेडीज और जेंट्स और ड्राइवर समस्त मिलित भाव में मोर 4 किलोमीटर थाना कदरू नवा कथा सी नहीं 12-15 किलोमीटर बुले नहीं आमर बालसापटना पंचायत दे बालीकणा दे आपनकर थाना जाई पहुंचले गाड़ी भीतर बाड़ेले सर्वसाधारण जगह से छकर से पाखापाखि मंदिर अच्छी स्कूल अच्छी सेठी आमर थाना को जीवा आसिया बाट ऑफिस ब्लॉक से माने मुख्य रास्ता से मुख्य रास्ता से मद व्यवसाय करछि से हला सब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से टोटल वार्ड रे से हला डिस्ट्रीब्यूटर जिम ताको लाइसेंस प्राप्त कला भलिया गवर्नमेंट ताको दे देला भलिया से हिसाब रे से तारा बिक्री करके चलछि। अच्छा आपन जो आक्रमण हला आपन एफआईआर देले हां एफआईआर देछि हां थाना वाला तारा कहले आमे तो एक्शन नउछि या कहि कि छाड़ देले सेउडू ये तो एपर्यंत से मद व्यवसाय एपर्यंत धरा भी पड़िनी बर्तमान मु एसआई की देछि आईआईसी की देछि थाना राजनगर थाना देछि एक्साइज डिपार्टमेंट को देछि प्लस हमर सीएम ग्रीवेंस कलेक्टर ग्रीवेंस आ एसपी की जणा हैछि ए सब डिपार्टमेंट को दिया जायछि जणेला पले सस्पेंड हैछि सस्पेंड गोटा जस्टिस नो मो भाई जणे जे माड मारछि बर्तमान साधारण लोक माड माइले थाना रे बस परछि सी कोन गवर्नमेंट कर्मचारी बोली कोन थाना बस परबनी तो सस्पेंड है बोली कोन से पई ताकू सस्पेंड कर देले हे जीवो ना कोन सेटा जस्टिस मो भाई मोर न्याय चाहूँ जे से थाना पूरा जाऊ मद व्यवसाय की मध्य पूरा जाऊ मद दुकान भी भंगा जाऊ एरिया मद मुक्त करा जाऊ बेनियम भाव में करतला चोर व्यापार बर्तमान आज से तार साना भाई मते जिन मारिब धमक भी दे सारे लोक आगे चारिआडे कही सारी मते जीवन मारदेव ये लोक को रखा द्वारा ये कंप्लेन कर लोकटा हटे देले आउ ये कंप्लेन करने किए लोक नथिबे से धमक दउची आज मते भी मारा माने थ्रेटिंग देकी गलानी मध्य हाँ तार सुब्रत पात्र सुमंत जो आमर हांदू ता बा तो बापा ना आमर भमर पात्र पुलिस जन जाजी आज पुलिस मोर माने इनक्वारी करी जाईची कोडी कोन होईची घटना आज करी जाईची आज मध्य भयभीत बहुत अच्छी किंतु मो जीवन प्रति बहुत विपद अच्छी बर्तमान कौट केतल कौन हम मुझे जानी संघर्ष जारी रही ये निशा मुक्त राजनगर करा बालसापटना करा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଦରମା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୟଭୀତ। ଲ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଦିଆଯିବ ନା ଯିଏ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜନହିତରେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଟୋଟାଲ ନ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମାଡ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ହେଇ ରହିବ ମୋର ଭଲ ମୋ ମତରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ। ଇଏ ମୋର ସାନାପାଙ୍କ ପୁଅ। ଏ ପାଠଶାଠ ପଢୁଛି। ସକାଳେ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲି, ମତେ ସେ ସାନାପା ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେ ବିନୋଦକୁ ପୋଲିସ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ଜାଣିନି, ସେ ଛକ ଉପରେ କଣ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା। କଣ କି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବ। ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନା ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଇଆଇସି କୁ ପଚାରିଲି, ତେଣୁ ଆଇଆଇସି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଲେଟରେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପଚାରିଲି, ବୋଲି ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା ସେ ସାଧାରଣ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବୋଲି ସାର୍ ସାଧାରଣ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଲା ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ସେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ବାଟରେ ନବା, ନା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସେଠି ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା, ଖରାପ ବାଟକୁ ନବା? ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ସେଠି ମଦର ବେପାର ଅନୁଚିତ, ଗାଁ ଛକ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଝିଅ ମାନେ ସ୍କୁଲ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ, ସେ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ଛକରେ ଝିଅ ବୋହୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବସଷ୍ଟପ ଅଛି, ଝିଅ ବୋହୁ ପୁଅ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ମଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଦ ଦୋକାନ କର, ଏଇଠି ମଦ ଦୋକାନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆଇଆଇସି ହଉ, ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାମ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟରେ ନଉଛନ୍ତି, କି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯିଏ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା, ସତ୍ୟ କାମ କରିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ତମେ 12 ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ଥାନା ଭିତରେ ବସେଇଦେଲ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ନ ହଉ। ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଥାନାଧିକାରୀ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ନେଇକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାଡ ମାରିଲେ, କଣ ପାଇଁ ତମେ ମାରିଲ? ଯିଏ ମଦ ବିକିବା ଲୋକ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତାକୁ ତମେ ମାରିବ? କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି? କୋଉ କାନୁନରେ ଅଛି ଏବେ? ଆଉ ସରକାରକୁ ଏହା ଉପରେ ସଂଜ୍ଞାନ ନେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ମାନେ, ଥାନା ଅଫିସର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫରେନଲିକର ଏଗନେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ସେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ହେଲେ ବୋଲି ଡ୍ରେସ ପୋଲିସ ଯାକ ନେଇ ତାକୁ ମାରିଦବ? ଆମେ କଣ ଚୋରି କରିଛୁ, ନା ନାରୀ କରୁଛୁ, ନା ମଦ ବିକୁଛୁ? ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ତାକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଥାନା ଭିତରେ ମାରିବ? ଆମେ ସରକାରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ? ସେ ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଏ ସରକାରକୁ ଆଣିବାର କାମ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହଉ, ଏଠି ମଦର କାରବାର ନ ହଉ, ଚୋରି ଡକାୟତ ନ ହଉ, ବଦମାସି ନ ହଉ, ଟାଉଟରଙ୍କର ଏଠି ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସାହସ ନ ବଢୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳାଇଥିଲୁ। ସରକାରର କାମ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାନୁନ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା। ସରକାରର କାମ ନୁହଁ ଏଠି ମଦ ବିକିବା, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ କାମ କରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେଣୁ ଆଇଆଇସି ଙ୍କୁ ମୁଁ ସକ୍ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଠି ବି ହଉଛି ସେଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉ କି ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ମଦର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେ ମଦ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।